Guys, bininggitan iyo han akong biko. Papalaputin natin ini guys para lumapot-lapot guys. Pagkalamay na, asya na't atong pagbutanghan pilit nga busag. Ibutang tanadi guys. Pilit nga busag. Tapos imikos-mikos ta na guys. Asya init akon guys siya na kay mahubyanit nga linatan. Perminala masumuna. Maiba naman ako. Kay waray man lat buotay. Ngan ako man ang makaunhini. Niri man kay hino. Kahalon talay ni guys ngarit pagmara. Kayo-kayon tala ini ngarit pagmara.